Rahim, alhamdulillah. Lenki taxe nga fube kamma ayani finkonne comme annabi mo gado kono wadanga nanti serebe ga Allah finkona do serebe ganta Allah finkona no komo fo fure alu fo birante aro kono wadanga nanti wono kumpunga woni birandi wona mako kumpul la furungallu pes furungallu gollunya khanyene kha gollunya kafe finkonu beni gano nga nabi alayhi salat wassalam agar koy woy nanti angana kumpin konno ko ina kamun pallakun ya wunyina ankane kamu ko fallakun wunyina wo magiro ga kono malaikan ne angana duwa beni ko malaikan ne giro ni kampen wura diga dangi ni kampete ga duwa ngandanga magan kinyi Allah noko sasa diga meken to manha finkonne fare alayhi salatu wassalam agani wurun nafilan agani finkonnu beni kono anni mugo anoho wo fay joppena tagandana nyimma agadi kitabe kebe agadi kitabun pos kallan wunte agadi kitabun chufo darjante aga yanka annabi nyimun chufo darjante ndo annabi nyimun chufo legaranten kamma tagandana aga soro nyiri adi suwunyiti iyimmo finkonne nya aga nani aye sunya mana ana aye kenya mana ti i muttokhoni aye fana begay aga ra kono aga nani aye fana ke aga nani nyamana ani nyamanti i muttokhoni nya o magiro ga kono nanta Allah adi golnyen kitende bati fini nakti akamma aya gani fo fana ne manha ayi tuiga kebe de ber subhanallah atalumon tengan an fofo suwa khenchenia subhanallah e asrun ta hunu kempi no gonka subhanallah anaqtan denyen ay hinnen wono kaman tarin kaga fube kon wodanga sura ni bena gadi wuniti fin konne kempalle onari wodi soro nyirian agana yi sura sunyaman ay sunyaman agana yi ay sunyaman ana ay kenyaman ti ibu tohoni kempalla nari fare mu gani salini mo gombe wuro agani duwa beni kon alu duwa be ganunga aga kamun pallaqi muinan kane anki adinke susinyana yahu yugoro yaqi yaqrido kini remme do sara remme koso remmenti koso lemmen kilunyen wat lemmenti muk ni lo kaitinya ni do remmea ni mul na nyexia ni mul kaitinya nan bogo ni mul na no santenya ni mul na nyaki kwanu hammin do be ganu aga kamun pallaqi muinan kane subhanallah ando farinyana anna kundu wawni tank iga falakh muinan kane anna Allah tinde anna khos genye anna tokoninko alekan nari kampe muri ada na daga sagi sere son kontan bakno Muhammad bin Basir hadisino kubeni galla finkon subhanallah itokoni kun la risurenya kum tulle mo ga kusuni gan tokonkon angana sallan nabi makh ina an tokonkon da ina am pa tokonkon da isma wonan tarinke Allah ber sorake agar soro ni bena gikon aw joppe no kumbe nam ala gatala nyam no kumbe soro kun soro nyiriya agar na nabi nyamir kebe xawana ra konan dam an naxamuko wona Allah tarinka mbana mamu uswal mugutum insha Allah bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وسور مغتغنانا السورة كجب منها سناه ميدا إكيبه جري كومنترن لجلورو il faut na wuro keraga important diga meke aga jopan sorake al wuron kwa wuron fo khorea wanne bi nyime nan voyage nan daga kati tagandana ala wuronya aga tele taifa daga kienya iri nyen li khmaq iri kotu iri roho tagandana ndi terendi kati kampoto nyiri nyampoto nyiri kama
igame dudore su fatama magalla aljanna Allah subhanallah yere a joppe nanti senna kun kamane kebera gadi commentaire al muhammad agana jakken ana jakkenti komo ganka hunya ati agari bagandi wuro katidu atrende ke minha abagu minha awoteli ni minha agri miside nya kati miside subhanallah angri miside kat miside worken ko landa bit makhware nga yere daba nyana wutu miside kat miside khadaba ke ma wutu miside ke kat kampoto nyeri taga nana ni mudunge malekane ndagari no domi subhanallah daba ke tohi nyinya ka hadise ker koy goy nanti il sababu ganka hun tundu goy nan cheikh Allah ya na sababu ganka hun de bare parce que il daba ke daga nasiti Allah daba ke shiti na ko kebe tononti miri kebe ga zilzale misasa ayani kemiri musulman ngabetini yahudani ngabetini wan nasara ngabetini daba ke shiti nonya kempalle aro miside noko amikara fay amikara nuge fa amikara kamani ni koy woynenta jikunte nyen igari nyamere kebe kimbana deber kempalle tagana nandi sagane katidu wala ke bit mahware mo gonto bit mahware wala fatani sura ki joppe kebe anna katatu kempa le tagana nanti manha kudo manha subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala gardeni debe kebe kudo manha ina ko indindi subhanallah kata bice ko ni manha Allah gar barkelo debe ke ana ken qawra na kentu barke nga debe ke no debe ke Musa tere ken debe Nabi Allah Ibrahim tereken debe Muhammad tereken debe Isa bin Maryam tereken debe ken tiba barkintenya tagana nanti manha kudo ini kawafinin koye ini kabakonin koye ini semben koye andi wore ki gen kamane be mukana qorenyani Allah mugu aya nyurwante osofo wo gobonya wona milliard o suguna trinitaban ay bani sumu ko ay bani su haju kisuron ala nyama nyakhmi makh ngedan ke igram safongo bolo kamantantin ay anke na war kigna dut ne ko me wosu duna mu manchu guna safa Allah dan tabana nam asumu ko bani sunga ne ke angar ke bit dai kinan mukanan qorenyan walla nanyan amugo nyurwantenyan awalu nyurwantenyan subhanallah arke ko nan sura ke no yer ala ganyamati it mugu adi walle Allah Allah khili tiket toho nanta Allah mukana nyanan anke Allah nya toron ninga ke difficulté be no khonlek anya khenya ning Allah mo ke difficulté ari toho ke nyamati manha ay ke nyamati manha mukana nyaniya walla nyaniya anna la gatrin ko suratan khay insha antoro nyan mugu wasul mugu domiya wana trin ke yar khay aga sura ke aga winti fu atrin ke bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وركنا نغنى دعيفون وكوسو أليسو يمن تيتخونيا أتفند الله سبحان الله إنكو ديسا كنغا كامبوتو نيرا لني يمبوتو نيري سبحان الله ألنيا فودن إنتي fondar la finko kampoto nyera do nyam poto nyeri andi ke wor kamane be ginya yi murai tambun tugan aziz yi murai tambun tugan wal aziz khannana qotenyan woytun subhanallah aziz nanti ike yi murai tambun tugan kefa la diga menya matmaha yi tuiga kebe deben igar fofo suwar no kumban patantinyan nunya subhanallah agaran toru kwar no kumben kawant worenunya agaran nyako kwar no kumben kawant worenunya anmuk ati fondi ke subhanallah inko deza aga kampoto nyira runya poto nyeri pasi ke kamane be yimra itam tugani fonti kanyan ayeli tiga menya man ha ito kon khayat man ha itu iga kebe debel inti simmen sakati ga erer debel subhanallah kid dum kalandanan cirenya yawmal qiyamah kota ayman wukitin ant wukitin to serema al mug ay sura filandeke al muwag safandang mo kebe
anara teninka aga fube kon donc sura sikande wona teninka taganda nga fube kon ado filande ke imo bogo mewure ateninka ga fube kon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Tagandana yere khati fundi ke subhanallah ko deza aga kampoto nyeri ado nyam poto nyeri atende wor yere khay ado ke agirkebe swamban ati ken kamaniya irai iri dubaga fundi kanyan ikitun khagumuntunya subhanallah alke qur'an sura sikandek anara sura kutun terinka diskin